माने प्रणाम करुछि। कार्तिक पुराण कर पढ़ा द्वात्रिंश अध्याय पढ़ा। कौन जब भूल थी माँ मौसी मैंने मत क्षमा कर। द्वात्रिंश अध्याय लक्ष्मी स्थान निरूपण। पृथुवाच स्थापि बधि तरमूले भर्तु राग मम छुका दुखिता त्रिदिन शांते रोदती च पुनः पुनः। एबे हे मुनिजने कमने शुण संक्षेपी कहवा लक्ष्मीर कर्म गुण। से पिपल वृक्ष मूले अति दुखे बसी स्वामींकर आगमने हय अभिलाषी। निश्चय आसब बोली मन मध्य गुणी एणे तेणे दश दिशे चाहे पुणी पुणी चतुर्दिग को अनवरत देई दृष्टि। स्वामी न आसवा देखी मने अति कष्टी हेमंत तृतीय दिन जाए बाट चाही मन मध्य अत्यंत विकल होई रदन करे उच्च स्वरे क्रंदन रस बदे चतुर्दश पुरे तरस्त होइले जने से क्रंदन शुणी वैकुंठपुरे थाई जानिले कमलिनी श्रवण डेरी शबद अनुसरी कन्ने जानिले भक्ति मोहर कांदुअछि बने। हेमंत भविष्य देखी भाली देवी चिते समादरे जनाइले स्वामी अग्रते गुनाथ मोहर वाणी शुण सावधानी। एवं मोर ज्येष्ठ भक्ति पड़ी घर बने कर्मदश घेनी स्वामी विच्छदरे सेही अनाथ होई कांदुछि घर बने रही। एवं आपण ताहार सनिधि की जाओ वनस्तरु आणी भल स्थान रे रखाओ नहिले मोहर पुरे आण ताकू जाई जो परी दुख तार जीव दूर होई। कमलांक वाणी शुणी जगत जीवन विचारिले भल कथा सिना अटे जान विलंब न करी क्षणे गरुड़ आरोही। लक्ष्मी कन्या निकटे प्रवेशिले जाई प्रभुंक दिव्य मूर्ति नेत्र देखी करी तत्क्षणे उभहला से द्विज नारी क्रोध को संभाली न से द्रजपणे बही तरु हाड़े से उभहला जाई प्रभु को देखे न कांदी मने अति दृष्टि वक्र नयने अनाई कला वक्र दृष्टि तर मन कथा जानी देव अंतर्जामी सदरे वाणी प्रकाश कले देव स्वामी। श्रीकृष्ण उवाच बोलंती ग शुण तुम्हे सिंधुराज जे माँ मते पेशिले तुम्भ कनिष्ठ भक्ति रमा। एबे ताहांकर पुरे चल जीवास से वैकुंठ भुवने रहिब करिवास सकल सुख संपद पाइब से पुरे आनंदे रहिब कपि तपिंक मेलरे मोहर नाम हृदय पद्मे करी ध्यान मुख्य पाई जेउ पुरे करंती गमन जवण पुरे किंचित अंगे नाही त्रास सही भुवन कुमोर संगे जीवास तुम्हर कनिष्ठ भक्ति देवी कमलिनी वैकुंठपुर से अटंती ठाकुराणी दस दासी घेनी बिल संति आनंद रे तुम्हें जाई रहिब जे तंक गहण रे विलंब न करियास चल जीवा बेगे एकाकी होई किंबा रहिब वन भागे। विष्णु वचने लक्ष्मी दियंती उत्तर मोहर वचन हेबे शुण चक्रधर। तुम्हें कि न जान पूर्वे सृष्टि अंत काले अचराचर सकल आत्मा एक मेले सकल श्रुत संगतरे गला कलमस भाग जेतक जान रही से सर्व कलमस जाक पंक रूपे पड़ी प्रलय जल मध्य रही बुड़ी एही प्रकार जान केते दिन गला पुणी जे तोहर लीला प्रकाश होइला तोहर जे रज गुण घेनी ब्रह्म जात सेही ब्रह्मरु संचिला अशेष जगत चर चर मूले चेतक जान जीव संसार मध्य जान सजत कला सर्प प्रथम करिण जे धर्म को देखला हेतु अनंतरे पुणी जे कृत्य हेला पूर्व
ଆଗରୁ ଯେ ବଣ ପାପ ପଙ୍କେ ଥିଲା ପୁରୀ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ସେହି ପ୍ରଗତି ନ ପାରି ଲଜ୍ଜା ପାଇଣ ସେ ପାପ କନ୍ୟା ରୂପ ବହି ବରୁଣପୁରେ ଜନ୍ମିଲା ଲକ୍ଷଣୀ ହୋଇ ବିଚାରି ବୁଝିଲେ ମୁହିଁ ସେହି ଅଲକ୍ଷଣୀ ଜଳ ରାଜନର ମୁହିଁ ଅଟଇ ବୁଲଣି ଧର୍ମ ବୋଲି ସଂସାରେ ରହିଛି ଯେତେ କଥା ସେମାନ ମତେ ଜାଣ ଲାଗଇ ବଡ଼ ବ୍ୟଥା ସୁସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ମୁଁ ରହି ନ ପାରଇ ଏମନ୍ତ ମୋର ସ୍ୱଭାବ ଅଟେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଅମର ଭୁବନ ଅଟେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ଜଗତରେ ସେହି ମୋ କନିଷ୍ଠ ଭଗ୍ନି ଘର ଜାଣି ଶୁଣି ସେ ପୁରକୁ ଯିବି ମୁଁ କେମନ୍ତେ ତା ସୁନ୍ଦର ଶ୍ରୀ ରୂପ ନ ଜଗାଇ ମତେ ତାହାର ସୁନ୍ଦର ରୂପ ନୟନରେ ଚାହିଁ ମୋହର ଯେ ମନ ଗୋଟି ହେଉଥାଏ ଦହି କେମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ରହି ବହି ତାର ପାଶ ଏମନ୍ତ ଅଟଇ ମୋର କଲା କର୍ମ ଦୋଷ ଜଗତରେ ଯାହାକୁ ବୋଲନ୍ତି ଲୋକେ ଭଲ ସେ ସବୁକୁ ମୁହିଁ ଜାଣ ମଣଇ ଯେ ସଲ ଏଥକୁ ବିଚାର ତୁମ୍ଭେ କର ଦେବ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣ ତ ସ୍ୱୟଂ ଅଟ ଦେବ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ସଂସାର ଜନମାନଙ୍କ କଥା ତୁମ୍ଭେ ଜାଣ ମୋର ମନ କଥା ପ୍ରଭୁ କିମ୍ପାଇଁ ନ ଶୁଣ ଏବେ ଆପଣ ମୋହର ମନ ଅନୁସରି ସେହିପରି ସ୍ଥାନ ମତେ ଦିଅ ନର ହରି ମୋର ଭାବ ଘେନି ମୁହିଁ କରିବ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ସଙ୍ଗତେ ମୋହର ନାହିଁ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ କଲା କର୍ମ ଗୋଟିକୁ କେ ଖଣ୍ଡିବ ଶୟଳେ ଏବେ ମୋହର ବଚନ ଶୁଣ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବଳି ଜବଣ ଗୃହରେ ଜାଣ ନିତ୍ୟ ହୁଏ କଳି ସେପରି ସ୍ଥାନରେ ତୁମ୍ଭେ କରିଥିବ ବାସ ଆମର ଯେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଜବଣ ପୁରୁଷ ତାହାର କନ୍ଧରେ ତୁମେ ନିତ୍ୟ ଥିବ ବସି ଆମର ଯେ ପରଦାରା କାର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ନିନ୍ଦୁକ ପର ପୀଡ଼କ ଯେ ଲୋକ ଅଟଇ ଅସୁସ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚଇ ମୋହର ନାମକୁ ନିନ୍ଦା କରେ ଯେଉଁ ଜନ ଛଳନା କରିଣ ମୁଖେ ସେ କହେ ବଚନ ଏମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ପ୍ରୀତିହୀନ ଜନ ସଙ୍ଗେ ଅହରହ ତୁମ୍ଭେ ବସିଥିବ ତାର ଅଙ୍ଗେ ଦ୍ୱେଷ କଟା ପଶା ବେଶ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ରତ ମୁଖପଣ ବହି ଯେଉଁ କରେ ପ୍ରାଣୀ ହତ ଏମନ୍ତ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କେ ରହିବ ଯେ ଯାଇ ଆବର କହୁଛି ପୁଣ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ ବଟ ଯେ ଅସତ ସହିତରେ ବେଲ ନିମ୍ବ ଧାତ୍ରୀକୁ ମିଶାଇ ଯେ ତୁଳସୀ ଚ୍ୟୁତ ଦ୍ରୁମ ଏହି ବୃକ୍ଷ ମାନଙ୍କୁ ଯେ ଛେଦନ କରଇ ଯେ ସେପରି ଲୋକଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ରହିବ ଯେ ଯାଇ ଆମର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରକୁ ନିନ୍ଦେ ଯେଉଁ ଜନ ଗୁରୁ ବିପ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖି ଯେ ନ କରଇ ମାନ୍ୟ ପିତା ମାତା ଗୁରୁଦ୍ରୋହୀ ଯେ ଜନ ଅଟଇ ଏମନ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିବ ରହି ପୁତ୍ର ଦୁହିତାକୁ ନିନ୍ଦା କରେ ଯେ ରମଣୀ ଅହରହ କଳିଗୋଳ କରୁଥାଏ ପୁଣି ତୁ ଯାଇ ରହିବୁ ଏତେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଙ୍ଗତେ ପୁଣି ଆବର କହୁଛି ଶୁଣ ଏକ ଚିତେ ଦିବସ ଯାଇ ରାତ୍ରେ ଅସତ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଗୋଷ୍ଠୀ କରିବୁ ତୁ ଭୂତ ପିତାଶୀଙ୍କ ତୁଲେ ଆନନ୍ଦେ ତାହାଙ୍କ ତୁଲେ ବଞ୍ଚିବୁ ରଜନୀ କହନ୍ତି ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ଶୁଣ ଅଲକ୍ଷଣୀ ଯେଉଁ ଦିନ ମୁନି ତୋତେ ମନେ ଛାଡ଼ି ଗଲା ବିଚାରେ ତୋହର ମନେ ବହୁ ଦୁଃଖ ହେଲା ଜବଳ ଅସତ ତରୁ ତଳେ ତୁ ହି ବସି ଚିନ୍ତା ସାଗରେ ଆପଣା ଯାଇଥିଲୁ ଭାସି ସେହି ଚିନ୍ତା ଗୋଟିଏ ଏବେ ହୋଇଯିବ ଦୂର ଜଣୁ କରି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଲୁ ତୁମ୍ଭଠାର ଜବଳ ଜନ ଆଜହୁ ଶନିବାର ଦିନ ଭଗତି ଚିତ୍ତରେ ପୂଜା କରିବ ଯେ ଜନ ଅସତ ବୃକ୍ଷଟି ଜାଣ ଅଟେ ମୋ ସ୍ୱରୂପୀ ତାହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତେ ହୋଇବ ନିଷ୍ପାପୀ ନେତ୍ରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତେ ବିଘ୍ନ ହେବ ନାଶ ଜୀବନ ହାରିଲେ ତାର ବୈକୁଣ୍ଠେ ବାସ କ୍ଲେଶରେ ଲଭିବ ସେ ଅକ୍ଷୟ ମୁକ୍ତି ଶନିବାରେ ମଠାରେ ଯେ କରିବ ଭକତି ତୁହି ଜାଣ ସେହି ଦିନ ମୋ ସନ୍ନିଧେ ଥିବୁ ମୋହର ଯେ ପୂଜାର ଧନ ତୁ ପାଇବୁ ପୁଣି 7 ଦିନ ଯାଏ ପ୍ରେତ ଗଣା ତୁଲେ ଦିନ ହରିବୁ ଅସତ ବୃକ୍ଷ ତରୁ ମୂଳେ ରଜନୀରେ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ବସିବ ଯେ ଜନ ତା ଶରୀରେ ବିଶ୍ରାମ ତୁ କରିବୁ ଯାଇଣ ଚିର ଦୁଃଖୀ ହୋଇନ ସେ ରହିବ ସଂସାରେ ଏହିପରି ମହାପ୍ରଭୁ କହିଛି ମୁଖରେ ବୋଇଲେ ଯାଉଛୁ ଆମ୍ଭେ ତୁହି ଏଥେ ରହ
प्रभुदेवराय खगासनरे वसी देवदामोदर अपना भुवने प्रवसिले जातिकार कहउचंती सुत शुण आहे मुनिवर एही कारण जाण सत स्थावर पूर्व काल ताहार अछि एही दश तेणु रजनी ताहा अटे अस्परस सिद्धांत होइचे आदित्य बार दिने दर्शन करन्ति ताकु ब्रह्मंक वचने तेणु सीना तुम्हंकु नीति शास्त्र जोगे बखाण करी सबु कहिलु तुम्भ आगे मनरे रख निजे सर्वदा दिवानिसी पिपल छायारे तले केबे हे न बसी न जानिबा पणे अबा बसिब अज्ञाने विधि क्रमे पवित्र होइब होमदाने एही कथा गोटी जान सर्वशास्त्र मानी मुनि गणे अनाई कहन्ति सुत मुनि अष्टदश सार पद्म पुराण विधाने संक्षेप करी कहिलु कार्तिक वर्णने उत्तरखंड चरित अटे धर्म वाणी स्वर्गमर्त्य पतल दे तिलक वरणी पुराण क्रमे भव भवानी विष्णु विधि एही चारि गोटी जान वचने प्रसिद्धि पवित्र धर्म चरित पुरातन वाणी जेहु कहे अब जेहु कर्ण पथे शुणी सेहि लोक मानेकर अशेष कीरति केबे अबा वर्णना करिबा फलश्रुति जेबल गृहरे जान अद्य प्रांत करी कार्तिक व्रत विधान जतने आचरी जप तप तीर्थ व्रत यज्ञ फल जेते कार्तिक पालने सबु मिलई किंचिते सकल धर्मर फल प्राप्त हुई धन जन विद्या वंश वर्धमान होई कार्तिक महिमा कन्न पथे जे सुनई कहार शेष जन्म पातक नाशई जसायु धर्ममान होई वर्धित श्री संपद सहित शुभ कर्म पथ विशेषरे महाधर्मवंत से हुअन्ति अशेष पातक नाशी वैकुंठे बसन्ति पुराण कहे नलिनी बने तेन्ने आप नाश हुई पद्म पुराण जेने पाप शरीर को पाप पीड़ा करि न पारई पुराण श्रवणे सर्व पाप नाश जाई द्वेषवादी मंद गुणे सब जाए नाश कार्तिक पुराण जेहु सुने होई तस सर्वघात ग्रह दोष चर्जरिपु भय अग्नि भय व्याघ्र भय सब जाए क्षय जीवन तणे सुख अन्ते वैकुंठ पाई कार्तिक पुराण जेहु श्रवणे शुणई मृत्यु हेले विष्णुपुरे रहन्ति निश्चिन्ते कार्तिक व्रत पालना कले विधि मते एही करी बखाणिले सुत महाज्ञानी शुणी करी छन्दस लभिले सर्प मुनि सादर भैनिले सर्पे धर्म उपदेश पालन कले कार्तिक महिमा अशेष विष्णुकर अति प्रिय व्रत अटई कार्तिक व्रत बोली शास्त्र रे अछि कही अति जतन रे कार्तिक व्रत पाळे जेहु संसार मध्यरे भाग्यवान अटे सेहु एणु साधु सुज्ञजने शुणी श्रुति पथे कार्तिक व्रत पालना कर विधि मते गृह मध्ये बसिथिले मुक्ति भंडार इच्छा सुखे पाखे आसी होइल हाजर कार्तिक पुराण शुण स्मृति पथ देई हरिबल हुलहुली दिय श्रद्धा बही पुण्णाहुति कर शुभे देई दीपदान नम प्रेमे भज लक्ष्मी नारायण नाम मुक्ति कबल प्रसाद पाओ सर्वे बंटी अशेष पातक राशि सबु जीव मंटी बालक मुखरे बाल भगदीय बंटी अतिथि भागवतंकु संतुष्ट कराओ पाइब गति मुक्ति लभिब कारण अति पुण्यमय एहि कार्तिक पुराण पद्म पुराण उत्तरखंड रहे बाणी पूर्णमासी शेष करी न कपाल भणी इति श्री पद्म पुराण उत्तरखंडे कार्तिक पुराणे लक्ष्मी स्थान निरूपणे भक्त न कपाल कृते पूर्णमासी संपूर्णे नाम दात्रिंशोऽध्याय कार्तिक पुराण समाप्तम् भीमस्यापि रणे भंग पुनरपि मति भ्रम यदि सुधम वा मम दोष न विद्यते। संपूर्ण है कार्तिक पुराण। नमस्कार माँ मौसी माने जदि कौन त्रुटि थाए मत क्षमा करेंगे।